Alright, shalom, shalom. This is the brother Takwara from GMS Suriname, and I'm coming back with another lesson through the spirit and power of Abanawa Yahawa Hashem Yahushai. But before I want to start this lesson, I want to give all praises, honor, and glory to Abanawa Yahweh Bahashem Yahushai Bahashem Rakakwa Dashal Amat, and double honors to the elders and apostles of Great Millstone that do rule well and have taught me this truth. Men that are worthy of their double honors, peace and salutations to the hopeful elect, the house of David, the Bayat Shaldawada, you brethren that are laboring and pushing this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. Yahweh Bahashem Yahushai Brakatam to all you sincere Akyam. Khan. And as you can see, man, this is a article, Express, and it says here World War III fears China's terrible weapon that could completely silence US in seconds, man. So all of this is Bible prophecy, you know, and we are in 2019, the year of Karakma, and we are seeing through the spirit of the Most High Yahweh Bahashem Yahushai in the name of His only begotten Son that prophecies are coming to pass right in front of your eyes, you know. And if you can't see that, that means that the Heavenly Father, which is true name is Yahweh, in the name of His Son Yahushai, ain't dealing with you, man. You know, so Adawan Ratasa, this can be edifying to hopefully elect. So without any further ado, I'm gonna change the language, I'm gonna go right into it. Kan, so brother nga sa mina abrara takwara fu GMS Suriname. Mi ko baka nga wani nga krakti nga spirit famuruhi wang almighty power awan sa we kargado entru na Yahweh in het Hebrews in the name so na awan sa we Jesus entru na Yahweh siya in het Hebrews. Mi ko baka ko mi kon video isabito. En dis na profetie en trouwens alla de video sa we do na dora spirit famuruhi wang Yahweh bahashem Yahweh siya ano nga unuwani ano nanga unufiri na door awani nanga krakti nanga spirit famoro hiwang we make them videos we do the lessons so sof kafu de skapu fu amoro hiwang lek fa yahaw shay seref betaki isabito dus dis ano unuwani dis na wani famoro hiwang mek we cha profeti kwa fesi unu lek dem profeta fu amoro hiwang isabito tak we cha profeti kwa fesi isabito we cha bible so profeti sa iferfil kwa fesi dat na unu roko dat na unu job dat na a job sa yahaw bahashem yahaw shay gi unu den profeten ving, de dienaar of ing. Je volgt toch, start naar de elders, naar de apostles, voor un voor Great Millstone GMS. Je volgt toch, en dit is nou een artikel. En ik van je leest tapa, je leest tapa scherm. Je sabi to, je leest tapa beeld. Je ziet van World War III fears China's terrible weapon that could completely silence US in seconds. Je volgt toch, dus this one tak derde wereldoorlog. Je sabi to, Derde Wereldoorlog delegja en wetaan waarschuwen people voor a profetie dis omdat a profetie dis overvul en nou een biggie profetie zat de in a Bijbel. Je volgt toch? Dis nou of de big dis nou echt een biggie profetie zat de in a Bijbel sa omes manos sabi. Je volgt toch? Omes manos op tak Derde Wereldoorlog de in a Bijbel. Omes manos op tak Derde Wereldoorlog of fiti. Je sabi toch like for the nations they might prepare. Je volgt toch they're getting ready. It's not they're not just preparing, man, they're preparing for World War III, because it's imminent. You sabi to? Dat make de tra kondre de may set den srefi. De may degeri, de may bigi set sani. Omdat ano zomaar, omdat na de mo feta derde wereldoorlog, omdat na profetie sa overvul en na wani van moro hiwang. En ook gebeur. Je volgt toch, dus lek van je lees ja derde wereldoorlog vrees. Je sabi toch? China. De ma apu een vreselijke wapen. De ma kon een nieuw wapen. Je volgt toch? En laatst abe de Rusland. Rusland kwam een nieuw wapen. De ma test wel een nieuw missiles. Nanga di santi. Je volgt toch? En die is na China. Je volgt toch? De ma apu een vreselijke wapen. Sa kan put Amerika helemaal compleet in stilte. In seconde bij. Je volgt toch? Dus wapens als China opnieuw. Nou, een verschrikkelijk wapen. Sa kan make Amerika. Je sabi toch? In stilte in seconde. Met andere woorden. Amerika o de stil. Je volgt toch? En sa dat want taki. Tak Amerika o de stil. Omdat de ma op een nieuw weapon. Je volgt toch? En een weapon dat na. Nou, een soort wapen. Een wapen dat nou de ma of China. De ma op een vreselijke wapen. Like vast schreef ja van tak. Je sabi toch? Een terrible weapon. Je volgt toch? En een wapen sa de ma abi. Nou, een wapen sa kan make Amerika in stilte. En dat want tak van dat nou een EMP. Je volgt toch? Omdat zang EMP dat want tak electromagnetic magnetic pulse.
Je volgt toch? Je ziet? Dus dat want ik de man van China. A wapen dat te mo gebruiken wapen dat tap Amerika. Dem sabik batak hier alles af Amerika go shutdown. Alles stroom sani. Want tede de isabito we libi stroom. Isabito alles aan say gebruik naf stroom wagi. Isabito fire nga di santi. Isabito dus je telefoon, TV, radio alles aan na stroom. En te de maf China o lusa wapen dis. Ko in Amerika, dem sabik batak alasan in Amerika o shutdown. Next isabito next no sweet moro in Amerika. Next no sweet dape moro. Je volgt to mana so je zitak no it's Bible prophecy man. Je volgt to am read. So it says China possesses a terrible weapon that could completely disable all US communications in seconds. It has been revealed in a bombshell documentary. Je volgt dus als schrijf je China, de mij bezit wan vreselijke wapens saka kier alle communicaties in Amerika compleet, helemaal. Je volgt toch? En van communicatie er ook, naar technologie, met stroom, je sabi toch, met elektriciteit. En tegen maar toch lusa a bom dat, electromagnetic pulse. Je volgt toch, tegen maar meka hit dappen in Amerika, neem sabi batak no. Amerika klarik ba. Want moro voor Amerika na laiwalo digital technologie. Isabi to san sego nga elektriciteit, san sego nga stroom. Amerika lai desanti. En te a bom dis hit Amerikan, a bom China, a vreselijke wapen sa di maf China up no. If a bom that hit Amerika, dem sabik batak Amerikan klari. If all of the Amerikan klarik ba. See, and all of this is Bible prophecy which is going to lead to World War III. Which is imminent, man. Je volgt toch? Als Allah die zijn dat delegja, derde wereldoorlog delegja en unulik den profeten, fu amoro hiwang, Yahweh, ba, Shem Yahweh, Shai, we waarschuw den people, fu de sansa da pasi ekon, fu de echte writ sansa da pasi ekon, fu de echte writ sansa moro hiwang o sin ko tapagron tapu. Je volgt toch? Je zie. Maar continue. Relations between China, let me see. Relations between China and the US have been tense over the last decade as both countries attempt to become the global superpower. Xi Jinping and Donald Trump regularly flex their military and economic muscles in a show of force to each other. However, China possesses one terrifying weapon which has never been used before. Hey man, we're coming into times, man. You know, very terrible times, man. Dangerous times. You know? Hey. China possesses one terrifying weapon which has never been used before but could leave US warships completely futile, man. Je ziet. Dus China, als schrijf je van tak a relatie tussen China en Amerika. Je sabi to? Voor de laatste tijd is dat China en de Verenigde Staten. Met andere woorden, Amerika. China en Amerika, de man heeft vinning. Je volgt toch, want de mij fitty. Je sabi toch, dan een trade war, all of that, man. You know, dus China en China. China en Amerika, me bedoel, salakja. China en Amerika, de man heeft vinning. Je volgt toch, de man heeft vinning. Dus dat maakt de toekomst toch. De man heb ik zit sani. Je sabi toch, voor de man kan feta derde wereldoorlog. Omdat alle de toekomst dat de against den schreef. De man de tegen den schreef. Amerika dit tegen China, China dit tegen Amerika. Die volgt toch en die maakt of het de derde wereldoorlog, want volgens de Bijbel na alle de country of het tegen Amerika en Amerika of vernietig. Want volgens de Bijbel Amerika naar Babylon the Great, which is going to be destroyed by thermonuclear fire. Je sabi toch? En alle deze aan dat delegja en dat we waarschuwen people. Je ziet? Dus na lek vast schrijf je van dat Xi Jinping en Donald Trump. Je volgt regular reflects their military and economic muscles in a show of force to each other. Je volgt dus met andere woorden, de man Amerika train. Je sabi toch? De mij train de army of de man, de militair of de man. Je sabi toch? Een militair mag voor de man train. Je sabi toch? Dus no allemaal prepare. Alla may bigi set den stref gi war. Je volgt toch because we're in the time of war, man. Je volgt toch and that's why these nations are being prepared. You know, they're getting prepared, man. You know, for that World War III which is going to be fought with these ICBM missiles, man. Je sabi toch, dus no na dat heb sa. Je volgt toch? No na dat heb sa.
Je ziet, allemaal investeer. Je sabi toch, tap bom. Je volgt toch, tap wapen. Zo tap wapen. No, alle de kondre e focus zo tap wapen. Rusland e focus tap wapen. Noord-Korea e focus tap wapen. China e focus tap wapen. Like van schrift ja van tak no de map wan vreselijke wapen. Je volgt toch, dus no na tap dat de mij focus. Je ziet? En wat video ja, we playing. Je volgt toch. The Chinese army has also developed another system to blind American satellites. These are giant lasers that don't destroy them, but blind them enough to make them useless. This isn't science fiction, but a technology that is already in use. And then there exists a still more terrible weapon, a weapon that the Americans and the French have already mastered. Its development was a priority for the Chinese army. The Chinese have followed very closely the American dependence on the electromagnetic spectrum, the use of communications and networking among satellites and ships and command systems to fight a war. They saw what happened in the first Gulf War. They saw what happened in Kosovo. They watched Afghanistan. They watched the second Gulf War. And they realized that we are more and more dependent on the electromagnetic spectrum and moving communications back and forth. And an electromagnetic pulse, which is produced by detonating a nuclear weapon, usually fries transistors and stops that kind of communication. An electromagnetic impulse weapon uses a nuclear explosion to generate an electromagnetic wave. When this wave hits boats or planes, it instantaneously destroys all electronic equipment. No one dies, provided they are far enough away from the nuclear explosion. But the American battleships, totally dependent on electronics, would immediately be disabled. Je volgt toch? Weer is aan taki? Je ziet. Je volgt toch? Dus if the man China, if the man shoot a bomb that, is a bit of EMP. Hey, salakje man. Is a bit of, sorry. Yeah, if China hit, if the man hit a bomb that go in Amerika, je volgt toch? De imsabik batak ala de boot of the man, de oorlog boot of the man. Klaar ik bouwen de boot dat ik go naar stroom. Je ziet, like van betaken daar net tak if zolang de man shoot a bomb dat, is dat wat een nuclear dat hit Amerika. Je volgt toch? De imsabik batak Amerika klaar ik bouwen dat sang. Ala de sang say go naar elektriciteit o shutdown. Je volgt toch? En dat nou een EMP, ala san no shutdown, ala san say go naar elektriciteit, naar stroom, ala de san dat o tapu. Je volgt toch? En dat wapen dat China abi. En terwijl ook gebruiking tap Amerika, de imsabik batak Amerika klaar. Want de oorlog bot of de manoma gwa oorlog, de manoma fit war naar de boto, want de boto e gwa stroom. En if stroom kiri, na dadelijk. Je volgt toch? Je ziet. Let me get into the scriptures, man. Je sabi toch, want dat sang. Je ziet dat, alla de sang de legja. Je sabi toch? They might prepare. The nations they are preparing, man. Je sabi toch? So this is the book. This is the book of Joel, chapter 3, verse 9. It's in the book of Joel, hoofdstuk 3, verse 9. And it says, proclaim ye this among the Gentiles. Prepare war. Amen. That is all preparing of war, man. You know? That China now has a new terrifying weapon, man. That is all preparing for war. You know, Russia also, man. Is a bit of Rusland, China, alla de man te test missile nanga de santi. Alla de man suku new weapon nanga de santi. So kan fita derde wereldoorlog. Alla de san dat de in a Bible en na leg jamelese in a book of Joel, hoofdstuk 3 vers 9. Proclaim ye this among the Gentiles, de heidense volken. Je volgt te prepare war. Hoe zet u schrijf die oorlog. Is a bit of maak je gereed voor oorlog, war. En dat nasa de mij doen. Afas faweshi tak China no op wan yung vreselijke wapen dat nou wat teken sorry van tak de mij get ready gi war. De mij zet den schrijf gi oorlog omdat dat oorlog of fiti. A derde wereldoorlog of fiti. Je volgt toch? Proclaim ye this among the Gentiles, prepare war, wake up the mighty men, let all the men of war draw near, let them come up.
Beat your plowshares into swords and your pruning hooks into spears. Let the weak say I am strong. Je ziet toch? Dus nu na disep sa ala de may prepare, de may kwawang isa fato e suku feti. De mau feta derde wereldoorlog en nadat op sa. Volgens openbaring hoofdstuk 17 vers 16. Je sabi toch? Pe ala de nazi's o go tegen Amerikaan, ala de kondre o kwawang en de mau fet tegen Amerika. Je ziet toch? Je volgt toch? Dus man. Hey, Jacob's trouble is right here, man. Great miseries, man. You know, people are going to be in a pitiful case. You know, man. Hey, alla this on the delete. Matter of fact, let me get that in is dat beter? I believe it's second Esdras. Is dat beter? Pe walos mo din wa echte jammerachtige spirit. Om is man of vier boom. Je volgt toch? Om is man of vier sweetie. You see? So this is second Esdras chapter 9 verse 9, man. Je sabi to, this is na book of 2 Esdras hoofdstuk 9 vers 9. And it says, then shall they be in a pitiful case. And real soon, man, people there in Babylon, man, all of you all of you Hebrew Israelites that are despising the words of the Most High, real soon in Jacob's trouble, you're going to be in a pitiful case, man. Je volgt to? So meteen, vooral dat in Amerika, alle de people zijn boven, alle de Hebreeuwse Israëlieten, de zogenaamde ningere, buskondere na de ingi zijn boven, arke na de woord van moro hiwa. So meteen, alle de wan dat o stress. Je sabi to, die no fear sweetie, hopelijk de unhappy. Je volgt to? Met andere woorden, die no fear breedie, alles maar dat pe osari, want dat zijn jo stress. Is op zijn stroom no de. Je volgt to, en dat stroom dat electromagnetic pulse hit Amerika, Babylon. Neem sabik batak ano duur wan die lek vak. Ja, stroom go wan day. Je sabi to of wan 2 euro. Nee, na ome mung, kan de wan ja srefi if no look boom. Je sabi to i desondro stroom. Sab sana sandat hopelijk is het einde de legja amoro iwan de tapa pen fu jocha hier grond tapu fu ala de wicked san sep sa tapa grond tapu. Je ziet toch? Dus zo meteen alles mau ding wan jammerachtige sfeer. Je sabi toch? Omesman of vier boom, omesman of vier briti, omesmo sari. Yahushua is also said at the beginning of sorrows, man. Je sabi toch? Ala de sandat na begin sari. Ya awan so we kari se sentrune na Yahushua is ref betaking. Je zie? 2 Esdras chapter 9 verse 9. Then shall they be in a pitiful case, which now have abused my ways. Je ziet dat de Hebreeuwse Israëlieten ze abuse the ways voor Yahweh Bashem, Yahushai. En misbruik de ways voor Amoro Hewan, de fassie van Amoro Hewan, de misbruik de fassie van Amoro Hewan. Met andere woorden, de arki naar de woord van Amoro Hewan. De zie de woord van Amoro Hewan gewoon, de zie de profeten van Amoro Hewan, sa dit op street gewoon. Je volgt toch? Dat pe in Amerika, de Hebreeuwse Israëlieten sa in Amerika, dat pe Amore wo judge ding. Je volgt toch? Dat be geschreven in Zacharia hoofdstuk 13 vers 8 en a tekst dat na speciaal ge Amerika, want na 2/3 voor afvolk voor Israël. De zogenaamde dingen buskondere na de ingi, na dat pe in Amerika 2/3 voor afvolk van Amore hiwa o perish o dede. Je zie? Then shall they be in a pitiful case which now have abused my ways, and they that have cast them away despitefully shall dwell in torments. And real soon all of you people are going to dwell in torments, man. Isabito, amore will punish alla the wicked ones sa nabuang arki na ewortu. Isabito, alla de Hebreeuwse Israëlieten sa nabuang arki sa nabuang kumbaka sabi si awortu fa amore yung akun. Alla de want amore will judge. Isabito, sa kas do time torments met andere amore will vernietig ding. Make the fury. Isabito, wie niet horen wilt, moet voelen. Je volgt en na zo meteen. Amore hiwang, hey, omes mano sabi, omes may ding tag gado na soso lobby. Gado na lobby, that not true, ma gado ano soso lobby. Dat de never stand, tag gado ano soso lobby. Gado na wan balance, gado lobby plus a heart. Amore hiwang gado no kan de, ano kan de soso lobby. Je volgt to, want libis mano de soso lobby. Yap wan tempe yo boos, yap wan tempe yo heart. Je volgt en na so amore hiwang de tu. Yahweh, Bashem, Yahushai. Je volgt to. Je ziet, dus dus maar san say abuse the ways voor Yahweh Bashem, Yahushai, de kan bigi stel op. Want zo meteen, amore hiwo o judge ding. Je sabi to, want alle die san dat na prepare de tratra konder e prepare China, Rusland, Karkong, Noord-Korea, Iran, Irak, alle die konder dat e prepare. Je volgt to, so this is 2 Esdras chapter 8 verse 10. Let me see. Je sabi to, omdat omes mano sabi, omes may ding tak AI. Je volgt to, u din shoot ten nga de santi, terwijl uno din wan shoot ten srevi. Let me see. Let me search for the scripture. But Makosha, bear with me. Je volgt to, omes may ding tak alibina so outang gusodoro. Je volgt to,
San ogo o tango shoot tapagron tapu. O mesma abasan dat glad mis. Je sabi to? De no sab de wees fu ya hou ba shim ya hou shai. Je volgt to, o mesma no saba moro hiwan. O mesma no sab den true power. Je volgt to, de denk de saba moro hiwan, maar de no saba moro hiwan. Je volgt to? Hey man, what is this scripture? Hey, bear with me man. Je sabi to? Je volgt to, omdat om mij denkt dat ja alibija e tango sodoro. You see? Alibija u tango sodoro. Je volgt to? Om mijn mannen denkt dat amore hiwan kan jot sa grond tapu derde wereldoorlog no fiti. Om eens madanga denk je dat tak derde wereldoorlog no fiti. Je sabi to, maar ze hebben het glad mis. Want derde wereldoorlog delegja. Je sabi to? A derde wereldoorlog delegja en no fiti. Wins je een bribe of niet, dat naar je zaak. Je volgt toch? Hey man, where is that scripture again man? For great mysteries. Me zoek een tekst ja even, hè. Is dat beter? Je volgt toch? Omdat amore hiwan ya hou ba Hashem ya hou sha, amore hiwan judge 2/3. Is dat beter? 2/3 that are abusing the ways of the Most High. Ya hou ba Hashem ya hou sha, that don't want to listen to the words of the Most High. The Most High is going to cut them off and they're going to die. They're going to perish. Je volgt toch? Amore hiwan cut them off. 2/3 voor een eigen volk. Je volgt toch? De zogenaamde ningere buskonderen na de ingi wana dena amore hiwan gekozen volk. Dena amore hiwan chosen people. Zie? You know it's in second Esdras, man. Je volgt toch? Om mij denkt dat ja, gadona so lobby. Gadona lobby, maar gado ano so lobby. Om mij man versta masanti. Je volgt toch? Die denkt dat gadona so lobby. Je zie? Bear with me. Je sabi toch? Ik zoek een tekst ja. Something na 2 Esdras na masin. Je volgt toch? Mas may ding tak ya gado amore iwan no George agron tapo tango sodoro. Je sabi to? Agron tapo tango. Je volgt toch? Ze hebben het glad mis, want amore iwan George agron tapo en alla disan dat na profetie. Na profetie sa overvul. Je volgt toch? Kan. Tawada ya hou ba Hashem ya hou shai. So this is 2 Esdras chapter 8 verse 50. I'm in a text. Je volgt toch? En dan schreef ja 2 Esdras chapter 8 verse 50. For many great miseries shall be done to them that in the latter time shall dwell in the world, because they have walked in great pride. Je volgt toch? En omesma trots tapagron tapo en amore you want tak for many great miseries, meaning distress, man. You know, unhappiness. Je volgt toch? Alla de san dat ik kon tapagron tapo. Amore you want tak for many, not a few, but many and great miseries, man. Shall be done to them that in the latter time shall dwell in the world. Je volgt toch? In de laatste day, in de latere dagen. Je sabi toch? Grote distress ook komt op de libisma. Zo dit tapagron tapu in de laatste day. En dat is je tapagron tapu te de day. Om eens mij stress. En zo meteen, vooral if China doa san dat naar USA. Om eens mij in Amerika ook die nou echt stress fear. Om eens maar no fear boom. Want dat say, you know man bel, you know man do next, you know man rewagi, you know man luku TV, next you know man do. Je volgt toch? Je ziet, next, you know man do. En om esmo stress, trouw low. Je ziet? En alle deze aan dat na profetie sa in de Bijbel. Je volgt toch? For many great miseries shall be done to them that in the latter time shall dwell in the world, because they have walked in great pride. En om esma waka in echt tot bigi trots hate. Je volgt toch? Om esma die echt tot bigi trots hate. Amerikaan schreef toe. De man Amerikaan, de man schreef trots. Je volgt toch? Ze zijn trots. De man denkt dat uno na uwap alasanik ba, dus u def uno. Je volgt toch? Maar zo meteen amore wo chade kota grong. Make de fear low. Je volgt, make de kota low. Je volgt toch? Kota grong. Je volgt toch? En alle deze aan dat na profetie, volgens de Bijbel, volgens de woord voor je houden, ba, shem je houden, shai. En alle deze aan dat na profetie, sa overvul. Je ziet? Nou, let me get a last precept. I'm going to close it out. The one that is the book of Jeremiah, chapter 30, verse 7. You know, because Jacob's trouble, all of that is leading to Jacob's trouble, man. You know, distress upon men. So this is Jeremiah
chapter 30 verse 7. Dit is Jeremia hoofdstuk 30 vers 7. And it says, alas, for that day is great, so that none is like it. It is even the time of Jacob's trouble, but he shall be saved out of it. Je volgt dat, schreef in Jeremia hoofdstuk 30 vers 7 van dat. Alas, je sabi toch? For that day is great. A day dat nou echt een big day. En nou den echt een big day. Aten van Jacobs problemen. Pe walo san op sata pa grond tapu. Alas mau din was din distress. Alas mau stress tapa grond tapu. Omes man no fear boom. Omes mau de met andere woorden, omes man no briti. Omes mau sari. Omes mau kri. Omes mau dede. Alla de ten dat we konten gemoed. Maar omes man e brevi. Maar unulik den profeten voor je houden. Ba shem jou shall we tan pusha word to this. Make them people sabi. Je volgt want amore hiwan. Fos o jotcha grond tapu. Altijd hij send de profeten go. Voor waarschuw den people. Voor de kan sabi. Voor de kan stel op. Je volgt toch? Je zie? So it says, alas, for that day is great, so that none is like it. It is even the time of Jacob's trouble. Jacob's trouble dat na afvallig voor Israël. Want Jacob neemt bij verander in Israël. Yasher Allah, he prince of power. Je volgt toch? Dus zo meteen is going to be the Jacob's trouble, you know. But he shall be saved out of it. It's talking about the elect. Only the elect of the Most High will make it, you know. You sabi to, the Most High will only be with his elect. He will only save his elect of the nation of Israel. Je volgt toch? De zogenaamde nengere buskonder en de ingia. Moro he will save. O redde so de goku so wan fe sa e bribi in ing. Sa e karde nefing. Sa e bribi in amoro he wan sa e pot de wan sa e pot den vertrouwen tapa moro he wan tapa di dat. Te Jacobs problemen o doro. Te walo san op sa tapa grond tapu. Na enigste sansa you kan doen na vertrouw tapa moro he wan. Almighty power sa entrone na Yahweh in het Hebreeuws. Na nga emboining na Yahweh Shai in het Hebreeuws. Je volgt toch? Dus ala de sana delegja. No natin get right na nga Yahweh ba Shem Yahweh Shai or else be destroyed, man. You know? Because now we're not in the time to do all kinds of madness, man. You know, right now we're in the time, you know, to repent and come back to the Heavenly Father, which is true name is Yahweh, in the name of His only begotten Son, which is true name is Yahweh Shai, man. You know? You see? Right now is the time to repent and come back to the Heavenly Father, man. Yahweh, in the name of His Son, Yahweh Shai. Je volgt toch? So with that, I don't want to say this was edifying to hopefully elect. I'm close it out. Nang amoro yung wani kracht nang geest. Alles this bekam bawa geloof op voor de wansa ebribi. Because she infant ak no di no shoot thing. Derde wereldoorlog is delegja. World War 3 is imminent. It's right here. It's right on around the corner, man. You know, so isabi to. They ready, get right na nga moro hiwang. Isabi to, they up to date, watch. You follow? You see? One mo tap no mi watak barakata Yahweh Shai, barakata Yahweh Shai. To the next time I say, Shalom.